enemigos. Commencez à prier pour tête ou même après ça pour amour et puis pour famille. Ese será vuestro primer paso. Ça, c'est pas le premier pas pour faire. Amen. Stane. Camper. Nos ponemos de pie. Se están durmiendo. Aleluya. Me parece que te está sonando el teléfono. El mío. No veo ninguna señal. Oía un ruido por ahí, no sé qué Sí, era. sí. Había un ruido. Ay. Aleluya. Ah, Нова пісня. Vamos a aprender una nueva canción. nous allons apprendre un petit nouveau chanter. Дивіться за мною. Miradme a mí y repetir. Всі дивіться. N'attendez après ça, n'a répété. Todos mirad. Нова пісня. Hello, алілуя, амінь. Hello, алілуя, амінь. Aplauso, aleluya, amén. Shalom, aleluya. Алілуя, амінь. Hello, алілуя. Ya está, ya. Ця пісня називається «Пробудись». Esa. Silencio, silencio. Silence, por favor. silence, s'il vous plaît. Esta canción se llama Despiértate. Prière ça, tu chantes ça, lirez-les, levez. Пробудись. Bueno, todo bien. Sois todos muy buenos. Nous tous, nous vraiment intelligents. Atención, nos queda un poquito. Nous avons un petit bagage. Молитися за духовне хрещення. Para orar por el bautizo espiritual del Pour nous Espíritu prier Santo, pour le baptême du Saint-Esprit, Треба з тими людьми стати, tenemos que ponernos con esa gente, ревно з ними молитись, la que no tiene el Espíritu Santo, tenemos як que я показував. ponerlos aquí delante, por ejemplo. et y les gens qui orar parlent por le ellos. Saint-Esprit de Dieu, ils doivent passer devant. А той, хто хоче мати Святого Духа, Y el que quiera obtener el Espíritu Santo, Et les gens qui t'a voulu jouer un baptême, ça, він має мати спрагу tiene que tener el deseo, el anhelo, ils doivent avoir un désir dans la ville. і друге, ревно хвалити Бога. y tiene que glorificar al Señor. Et ils doivent commencer à entrer dans une ambiance d'adoration à Seigneur. Ісус, слава тобі, хвала тобі, подяка Es тобі, decir, поклін тобі. gracias Señor, te adoramos. Il a commencé à dire merci Seigneur, m'adorer, moi louer, moi glorifier. Ми з вами вже говорили, найкраще приймати Святий Дух в молитві, коли ми славимо Бога. Y nosotros ya hemos hablado que lo mejor es obtener el Espíritu Santo cuando estamos orando, cuando estamos glorificando al Señor. Moi, je te dis, puis la façon capable de recevoir le Saint-Esprit, c'est leur prier, c'est leur adorer, c'est leur glorifier notre Seigneur. Я думав сьогодні молитися з вами після обіду, але ви спите. Yo quería orar con vosotros por el bautizo espiritual, Moi, voulais pero prier. estáis todos dormidos. Moi, je voulais prier ensemble avec nous pour le baptême du Saint-Esprit, mais malheureusement, nous tous avons Ми dormi. якось пізніше помолимося зранку. Otro día vamos a orar por la mañana. On l'autre fois, on a besoin de faire prier ça dans le matin. Зрозуміло? ¿Lo habéis entendido? Хорошо? ¿Bien? D'accord? Добре є, добре є. Йдемо, друзі, далі. І так, щоб ви Seguimos знали, adelante. має бути ревна молитва. Ревна. Tenemos que tener una oración con anhelo. Nous devons gagner un désir dans la prière, grand désir dans la prière. Послухайте, ми маємо проявляти зусилля, Tenemos que hacer esfuerzo, Nous devons renforcer nous pour nous faire ça. славити Бога, хвалити Бога. glorificar al Señor Et pendant glorifier notre Seigneur,
І це ми маємо вміти робити. Y eso tenemos que saber hacerlo. Et on doit apprendre à faire ça. Подивіться на мене. Miradme a mí. Regardez, Я Алекс, я живу отут. Yo soy Alex y yo vivo aquí. moi c'est Alex et moi habite là. Моє тіло це не Алекс. No. Mi cuerpo no es Alex, no. Comme moi c'est pas lui Я Alex. духовний тут живу. Yo espiritual vivo aquí. Moi, partie spirituellement vivant dedans comme ça. Моє тіло це земний костюм. Mi cuerpo es el vestido, la vestimenta de tierra. Et comme moi c'est corps la boue qui porte maintenant. C'est par exemple, yo sé decir eso en español. Es el carcarrón que me lleva. Déjame. C'est OK, c'est enveloppe qui porte maintenant. І це оце. Ça c'est enveloppe là. Comme moi c'est enveloppe là. Це Eso моя no soy рука. yo, eso no soy yo, eso es mi mano. Ça est pas moi-même. Ça c'est enveloppe qui est enveloppée maintenant. Nous là? Це не я, це мій ремень. Ese no soy yo, ese es mi... ¿cómo se llama? Ça c'est pas moi-même. Ça c'est ceinturon. Ça c'est maillot. Ese no soy yo, eso es mi camiseta. Це не я, це мій. Ça c'est pas Eso no moi-même. soy yo, eso es mi nariz. Ça c'est nem. Yo estoy aquí, yo estoy... Moi en Це dedans. духовна людина. Mi hombre espiritual está ahí dentro. Homme spirituellement c'est en dedans moi. І внутрі я спасенний. Y ahí dentro yo soy salvado. Et en dedans moi son monde А sauvé. моє тіло, плоть і кров царства не наслідують. Pero mi cuerpo no se va a ir al reino del cielo. C'est pas comme qui peut aller hériter au royaume ciel là. І моє тіло на небо не піде. Mi cuerpo no irá al cielo. Et pas comme qui peut aller dans le ciel là. І моє тіло, так? Y mi cuerpo Молитися не хоче. no quiere orar. Mais comme moi pas vle la prière. І ваше теж. Y el vuestro también. Tampoco quiere orar. Le hueso. Y el de ustedes, el cuerpo de ustedes En ni tampoco quiere pas nous orar. pas vle prier tout. І наше тіло вчитися не хоче. Y nuestro cuerpo tampoco quiere estudiar. Mais ni quand nous pas vle étudier la Bible tout. І наше тіло на місію не хоче. Y nuestro cuerpo tampoco quiere ir a la misión. Ni quand nous tout pas vle aller dans la mission. Ви знали, ви думали, що ваше тіло хоче? ¿Habéis pensado lo que quiere vuestro cuerpo? Et vous pensez de qui ça quoi lui-même demander? Не думали? ¿No ¿No vas a habéis pensar ça? pensado? Всі думали. ¿O así que habéis pensado? Хоче. Qui sont? Хоче їсти, ¿Quiere comer? Li vle manger, спати ¿Quiere dormir? li vle dormir, і грішити. ¿Y quiere pecar? li vle pécher. Їсти, Comer, Manger, dormir і dormir грішити. y pecar. et pécher. Бо духовного не хоче. No quiere nada espiritual. Li pas vle rien spirituel. І на небо не хоче. Y no quiere ir al cielo. Et il pas vle aller dans le ciel. Через це треба зусилля. Y por eso tenemos que esforzarnos para orar. C'est peut-être ça nous devons efforcer nous pour nous prier. Апостол Павло каже про своє тіло. El apóstol Pablo dice acerca de su cuerpo. Apôtre Paul t'a parlé au sujet de corps péché sa guerre. Я своє тіло смиряю. Dice, yo hago esfuerzo sobre mi cuerpo. Il dit comme ça, moi fais un pile effort sur corps. Я роблю його рабом. Yo le hago esclavo. Moi fais comme tout esclave. Я заставляю його йти за Ісусом. Yo hago que mi cuerpo vaya detrás de Jesús. Moi obligé comme pour le marcher derrière Jésus. Амінь. Якщо хто хоче спати, вставайте, стоїть, слухайте. Los que quieren dormir, que se levanten y que escuchen de pie. Le monde qui est dormi dans le lever, camper pour tendre de pied, pour tendre camper. Вчіться боротись. Tenéis que aprender a luchar. Вчіться. Vous devez apprendre à lutter. Aprender. Я ваш тренер, вчіться. Yo soy vuestro entrenador y vosotros tenéis que aprender. Moi, c'est professeur, nous devons apprendre. Ви думаєте, якщо я зараз попущу, мені теж хочеться зараз лягти. ¿Vosotros pensáis que yo no me quiero acostar o qué? Nous pensons que je vais faire coucher tout? Yo Але también, я себе тримаю. M'en vais coucher tout. pero yo hago un esfuerzo. Même font effort. Амінь. Вперед, мої хороші. Завжди тіло вам буде заважати. Siempre el cuerpo os va a molestar. Corps parle toujours en nous. Воно нам проблеми робить. El cuerpo nos hace problemas. Corps parle toujours vle bon problème. Но
Ти і я не маємо бути хазяїни. Pero tú y yo tenemos que Mais ou dominar. même ensemble avec nous, doit dominer Не quoi. тіло мною командує, а я ним командую. No el cuerpo tiene que dominar sobre mí, sino yo sobre el cuerpo. C'est pas corps qui pour dominer, mais c'est moi-même qui pour dominer corps. Амен. Амен. Честе браття, обудріться. Por eso, despertaos un poco. C'est peut-être ça, faut-il réveiller nous? Я інколи практикую ночні молитви. Yo a veces practico la oración nocturna. Parfois, on a prié dans la nuit. А тіло моє ні вдень, ні вночі не хоче молитися. Pero mi cuerpo no quiere orar ni de día ni de noche. Mais comme pas veut prier ni la nuit ni la journée. Я навожу будильник на 12. Yo pongo el despertador para las 12, Mettez à l'âme pour minuit. І встаю, йду на коліна молитися. me levanto, me pongo de rodillas y oro. Me lever, mettez ma genou, commence à prier. Перевожу будильник на 2 ночі. Después pongo el despertador a las 2 de la noche. de la Après ça, madrugada. mettez à l'âme pour 2 heures. В мене холодна вода. Холодна вода. Yo Раз. me lavo con agua fría. Me laver figure avec de l'eau froide. На молитву. Después me pongo a orar. Après ça, mal prier encore. На No молитву. quiero. No, mi cuerpo no quiere, pero yo Comme quiero pas voulez prier. orar. А? На 4 перевожу. Después pongo el despertador a las 4. Après ça, mettez à l'âme pour 4 heures. А інколи я не лягаю спати, а сідаю на диван. Не роздягаюся. A veces yo no me acuesto, no me quito la ropa y me siento en el sofá. Parfois, je ne pas qu'on a le coucher, je vais retirer de moi, je touche sur chiffonnière. Diván. Бо є така пора, коли ми шукаємо Бога більше, знаєте? Hay a veces, hay días que nosotros buscamos más, anhelamos más al Señor. Parfois, il y a des jours qu'on veut prier, on veut chercher bon Dieu. День, 2, тиждень, де поститься молиться багато. Un día, 2 días, una semana, tú ayunas, Il y a un oras. jour, 2 jours, ou prier, ou jeûner. І буває, що я круглі сутки через кожну годину молюся. Y hay veces que yo todo el día y la noche oro cada hora. Parfois, chaque jour dans la nuit, moi, quand prier, une heure de temps. І я тут духом, але як зближаюсь з Богом, Y yo me acerco más y más a Dios. Et je commence à m'approcher plus de Dieu. а тіло кричить проти, я захворів, я помру, кричить. Pero el cuerpo me grita que no, que yo estoy en contra, que yo me voy a enfermar. Corps a dit comme ça, aïe non, pas faire ça, pas mes bagages ça, yo, pas faire malade. Амен? Understand? Я кажу йому, нічого тобі не зробиться. Y yo le digo, no te pasará nada. Moi, je dis quoi, hey, faire sport, on est mal pas passer. Послухайте, ми маємо володіти собою і ситуацією. Ми. Nosotros tenemos que dominar sobre nosotros mismos y sobre la situación. Nous devons avoir maîtrise de soi, nous devons avoir maîtrise de soi et nous devons avoir maîtrise sur la situation. Через те вже тут тренуйтеся, перемагайте сон. Y por eso aquí tenéis que entrenaros y ganar el sueño. C'est peut-être ça, l'âme doit entraîner nous et puis pour nous capables de victoire sur dormir dans le jeu. Y también tenemos que ganar nuestras debilidades. Et tenemos nous que devons avoir entrenar. victoire sur faiblesse nous. Прийміть рішення в 3 ночі чи в 2 ночі вставати і помолитися. Podéis decidiros y a las 2, por ejemplo, de la noche levantaros y orar. Vous capable de décider 2 fois dans le temps pour lever pour prier. Можна разом, можна поодиночці, як бажаєте. Podéis orar todos juntos o cada uno el que quiera. Ou nous pouvons faire prière collective ou bien nous pouvons faire prière personnelle. Vamos a apuntar una cosa. Запишемо. Nous pouvons écrire un petit bagage. Велике посвячення Богу приносить великі результати. Quelle est ma yab nous dominager? Велике посвячення Богу приносить великі результати. Una dedicación grande al Señor nos trae unos resultados magníficos. L'ordre dédié la vie complètement pour bon Dieu, ça apporte un pile bon résultat dans la vie. Hay una pregunta por ahí. Щось він просить. ¿Qué pasa? Dormir, se souberer, tudo saiu, você conversa isso com o Yuri. Quiero saber si cuando uno está durmiendo, cuando uno está distraído, si son espíritus malos que nos está atacando. Каже, якщо людина якась відволікається або ж спить, чи це є Eba, тут якісь духовні сили, які відволікаються, так і
Et pas toutes les. Тобто темні сили. Parfois, oui. І да, і ні. І сі, і но. C'est pas toutes les. Et pas toutes les. Parfois, c'est des mots qui portent assoupissement dans la voix. Pour qu'à dormir, pas prier. Mais parfois, c'est quoi même qui m'en dépose là? Bon, pasteur, regarde. Y le damos las gracias a Dios por el profesor, Вдячні Богу за вас, por esas bendiciones que nos están dando. за ті благословення, які йдуть через вас. Mi pregunta Моє es, питання це. hay otro fenómeno, cuando tú pasas el día entero en el teléfono, ya en la noche no tienes fuerza para orar. Є навіть таке явище, коли ти весь день в телефоні сидиш, то вечором тебе немає сили для того, щоб молитися. Nunca te has dit ça, bro. Qui ça fait ça? Parce qu'on t'est passé maintenant dans le téléphone là? Sans que... Je ne comprends pas. Est-ce que son question ou bien son rappel? Eh bien, j'ai à quoi quand tu es fatigué dans le téléphone? Ou pas bien force encore pour prier? Preguntaba, me decía que era una pregunta. Yo quería saber si era una sugerencia. Я подумав, ти запитав його це питання, чи це взагалі рекомендація? Él me decía, cuando uno pasa el día entero en el teléfono Коли хтось проводить весь день в y телефоні, entonces en la noche no puede і orar. потім ввечері не може молитися. Yo le dije, eso es claro. Я сказала, тебе Gastaste tu fuerza en el teléfono. Ти витратив всі свої сили на телефоні. Hello. Телефон. El El teléfono. teléfono, Для всіх слабаків. Para todos los débiles, Це Pour tout le monde qui fait bio. інформаційна соска. es un Instrumento del chupete diablo. o es un chupete Sisa. de los Sisa. téléphone pour tout le monde qui fait bio, ils sont sous son cap sous cet été. Для всіх слабаків. para todos los débiles. Pour Para tout todos le los monde qui débiles. fait bio. Non là, Es Якщо ти слабак, ти все, 15 минут є. c'est même jeune bébé sous son tété, il prend toute l'aide qu'il a dedans. Я часом заглянув в телефон, у мене тут конспект. Yo de vez en cuando miro mi teléfono porque ahí tengo yo mis apuntes. А як же, L'aime prendre un téléphone, moi c'est l'aime, moi je veux prendre note. а як тато Авраам прожив без Wi-Fi? Y como el padre Abraham vivía sin wifi. Comment Abraham t'a fait vivre sans Wi-Fi? Слухай, як ми там були без Wi-Fi? ¿Cómo estaban ahí en ese tiempo sin wifi? Comment tu vivre sans Wi-Fi? Porque no había. Esto muy hijo de puta. ¿Qué fue lo que dijo? Lo ha repetido, que no había, que no. По Біблії завжди були, є і будуть ідоли. Por la Biblia, mirando la Biblia, nosotros vemos que siempre han habido, hay y habrán ídolos. Dans la Bible, nous étudions, tête gagné et a toujours gagné idole. А за кожним ідолом сидить, за кожним ідолом, Tras cada ídolo, це ідол, Ça, son idole. і за ідолом сидить нечистий дух. y detrás de cada ídolo hay un... Et de chaque idole, bon démon. Sí, sí. Чого він так схватив і тримає? Хто тримає? ¿Por qué lo coge y lo aguanta? El demonio. El demonio coge detrás del ídolo. Démon profiter de l'idole là pour le capable de faire la guerre. Хто виганяє чоловіків і жінок з дому? ¿Quién expulsa a los maridos y las mujeres de la casa? ¿Quién los tira? Qui est-ce qui fait Mario quitter Caillou? Хто це робить? ¿Quién? Забирає. ¿Quién los echa? Qui est-ce qui mettait au dehors? Забирає з школи, забирає з церкви, ¿Quién los забирає coge від Qui est-ce qui me râle se pour los mettre au lleva, dehors? se los lleva del Qui colegio râle jusqu'à ce qu'elle mette au dehors? Qui y est-ce? se los lleva fuera? ¿Quién? ¿Quién lo Що hace? сьогодні робиться з дітьми? Qui est-ce? ¿Qué pasa ahora con los
Qui ça qui passe avec Timoun yo? Я що з вами не роблю, а вас тягне. Вас тягне, і тягне. Algo te lleva. Gon bagay qui après aller au pour mettre au dehors. Qui est-ce qui fait ça? Sorry, це недобрий демонічний вплив. Es una influencia de... Son influence démoniaque. Una І influence. для багатьох сьогодні вже інтернет і телефон це є ідол. Y para muchos hoy en día el internet es un ídolo. Et pour un pile moun journée jodi a internet, téléphone sont idoles liées pour eux. До Бога ні. No te acercas al Señor, a Dios. Li pas permettre ou accepter chercher bon Dieu, te kon chercher là. До місії ні. No te quieres ir a una misión, a hacer la Li misión. pas quitter à faire mission До encore. школи ні. No quieres ir al colegio. Li pas quitter à l'école encore. А тут зараз напав такого спать. Ahora vas y tienes sueño. Todo quieres está- C'est dormir. toujours dominager. Good job. Understand? Yes. Давайте, one second. Давайте ми запишемо Vamos пару a речей. buscar unas cuantas oraciones, unas cuantas cosas. Nous pourrons écrire quelques phrases. Пишіть вороги кожного християнина. Чекайте. Los enemigos de cada cristiano. Nous pourrons écrire les ennemis chaque chrétien. Yo. 2 puntos. 2 points. Ennemis chrétiens, yo. Вороги кожного християнина. Les ennemis des chrétiens. Я хочу, щоб ви знали, що у вас є вороги. Yo quiero que sepáis que cada uno de nosotros tiene enemigos. Moi, je voulais que vous connaissiez qui est qui est ennemi. У вас є вороги, у нас є вороги. Nosotros tenemos enemigos. Nous avons un ennemi. І пишіть А. Apunten. Punto A. Récré. Point A. Сатана і демони. Satanás y los demonios. Satan et les démons. Це наші вороги. Esos son nuestros enemigos. Ils sont ennemis, nous. Це наші вороги. Son nuestros enemigos. Ils sont ennemis, nous. Б. Punto B. B. Світ і вся світська система на землі. El mundo y el sistema mundial. Le monde et le système mondial. El mundo y el sistema mundial o el sistema del mundo. Світ обмотаний. Цей світ, вся земля, Todo el mundo обмотаний багато разів está cubierto por muchas veces такою сіткою. con una red. Todo el mundo está envuelto en una red. Muchas veces con una Ok, red. tout le monde parfois ou qu'on environné par una red es. Ayúdame a ustedes. Una red. Y un nas. Tout le monde parfois qu'on environné par un nas. Перша сітка по всій землі – це сітка атеїзму. La primera red es la red del ateísmo. Premier nas qui voulait couvrir mon yo, c'est nas athéiste blanc. Y ella aguanta ahí a todos. Et là, il bloquait tout le monde athéiste, non, il faut pas croire dans bon Dieu. Друга сітка. Ну, пиши поки пиши. ¿Tiene una pregunta? Друга o qué? сітка – це алкоголізм. La segunda red es el alcohol, las personas que tienen que están sí, je alcohólicas. entiends. Deuxième nas qui couvre le monde, c'est nas alcoolique. Yo. У всіх країнах це Ta fierté. En todas partes del mundo existe ese problema, esa red. Dans toute partie dans le monde, on toujours un nas ça qui veut embrasser mon yo. третя сітка – це наркотики. La tercera red son las drogas. Et troisième nas là qui embrasse mon yo, c'est drogue. Yo. Четверта сітка – це розврат. La cuarta
es la inmoralidad sexual. Et quatrième, là, c'est immoralité sexuelle. Là. Hay naski. П'ята сітка це інтернет. Y la quinta red es el Internet. Et cinquième nas là, c'est Internet. І спасти може тільки Ісус Христос. Y salvar de todo eso puede solo Jesucristo. Et pour sauver en bas toute nas ça, c'est seul Jésus-Christ qui a fait ça pour nous. Амен. І так ми записали. Y bueno, Сатана. ya hemos apuntado Satanás y sus demonios. Et nous t'avons parlé de l'ennemi des chrétiens, nous t'avons dit c'est Satan avec des démons. Segundo, el mundo. Et deuxième, dans le monde, Напиши, що світ в сітці, 5 сіток є. El mundo en redes. eh bien, monde là, les métaux dans les voyez nas qui sous. 5 сіток. 5 redes. Et cinquième, nan, c'est nation. Третя проблема, третій ворог. Tercer problema, tercer enemigo. Están apuntando ahora a los enemigos. А, є, сітка. Troisième ennemi noir, C. El enemigo es C, el punto C. c'est. Третя проблема. Letra C, A, B, C. А, Б, С. Ok. This is C. Nous, ennemi point C, annoté A, B, A, ennemi point C. Світ. Значить, наше тіло, увага, Si el- наше тіло і всі похоті. nuestro cuerpo y todos los deseos de nuestro cuerpo. Et troisième plus grand ennemi, c'est corps nous avec tout désir dans le corps. Це дуже велика проблема. Eso es un gran problema. Ça, c'est le plus gros problème. Nous. Зрозуміло? ¿Es entendido? Et nous comprenons? Nous comprenons? І п'ята проблема. Y el kit А, Б, D. С, А, Д. Et problème petit d, Це всі плотські християни. Todos los cristianos que son de carne, et tout chrétien qui agit selon la chair. Ça, c'est ennemi numéro D. Chrétien qui agit selon la chair. Et ennemi, oui. Chrétien Chanel, pour bien dire. This is християнин. Ça sont, Sí, ese es cristiano. et ça sont chrétiens. Приклад. Es un ejemplo, es un ejemplo. Son exemple, ma bonne. Сатана, демони і світ атакують зовні на нього. Al cristiano le atacan el Satanás, sus demonios y el mundo. Et chrétien, Satan, démon et le monde attaquent. Understand? Або тіло і похоті зсередини атакують його. Y el cuerpo y todos los deseos del cuerpo lo atacan desde dentro. Et désir et la chair attaquent chrétien depuis en dedans. А всі плотські християни Y todos los cristianos de carne, carnales. ¿cómo? En carnal. Carnales Et tout chrétien Chanel, yo, атакують в atacan розумі, en la mente, dans pensée li, в церкві, en la iglesia dans l'église là, і ззаду. y por detrás. et des idoles. Записали чи ні? ¿La habéis apuntado o no? Et nous écrit ça? Understand? Щоб ви знали, де б ви не працювали, Que sepáis que trabajen donde trabajen, Ou doit chronomètre travail quand on travail là? всі ці четверо вам будуть заважати. todos esos 4 puntos, esos 4 enemigos os van a molestar. 4 points ça, 4 types d'ennemis ça, pour toujours attaquer. Но найбільше вам буде боліти, коли вас будуть християни атакувати, критикувати і ножа пхати в спину. Pero lo que más os dolerá es cuando los cristianos os van
van a atacar por detrás, os van a meter una espada por detrás. Et ça plus douloureux, c'est les chrétiens Chanel yo a critiqué au derrière, il a attaqué au derrière et a fourré point derrière. Criticante, pero А? Understand? Ви маєте це знати. tenéis que saber eso. Vous devez connaître ça. Я підтримую всіх братів. Yo apoyo a todos los hermanos. Moi appuyer toutes frères et sœurs. Ну якщо брат трудиться у Христі, я його дважди підтримую. Pero si el hermano está sirviendo a Dios, yo le apoyo el doble. Mais si frères sont serviteurs de Dieu, Kounyam appuyer le double. І вчу вас цьому, щоб ви були благословінням для церкви, для батьків, для місії і навіть для плотських християн. Ви були благословінням. Y yo os enseño a que seáis bendición para todos los cristianos carnales, para la iglesia, para la familia, para todo. Et m'a enseigné nous devons une grande bénédiction pour tout chrétien Chanel yo, pour toute l'église là, pour toute famille yo, et pour toutes les amis nous. Але знайте, але воли вам такими не будуть. Pero los demás no van a ser iguales. Mais l'autre yo pas jamais même j'avais. А ми будьмо правильними. Pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. Et mais ou même ou doit faire ça qui est correct là. Це плотські віруючі атакували пророків. Eran los cristianos carnales que atacaban a los profetas. C'était chrétien Chanel yo qu'on a attaqué prophète yo des deux. Це плотські віруючі мучили Мойсея. Los creyentes carnales pues le molestaban a Moisés. C'était chrétien Chanel yo qu'on a ennuyé Moïse. Це плотські віруючі атакували Христа і Павла і апостолів. Eran los creyentes carnales que le atacaban a Cristo, a los apóstoles, a todos. C'était chrétien Chanel yo qui qu'on a ennuyé Jésus avec apôtre yo. Оці 4 види проблем ворогів. Esos cuatro enemigos, esos cuatro problemas, Et 4 types d'ennemis ça, 4 problèmes ça. Вони є, але ми маємо навчитися їх всіх перемагати. esos problemas existen, pero nosotros tenemos que aprender a vencer esos problemas. Genre de problèmes ça existent, mais nous devons apprendre comment pour nous gagner victoire sur eux. Не бійтесь. No temáis. Бог Vous pas besoin de peur. Dios está con nosotros. Bon Dieu ensemble avec Y nous. Él nos ayudará. Et il va aider nous. 15 хвилин. 15 minutos de pausa. Пауза. Et nous allons prendre 15 minutes de pause. Всі встали, ходять. Todos se ponen de pie, se levantan No me y atfote camper. andan